Caranya nih, telapak kanan dari sini dari punggung gini sekali. Ya, jadi dengan menggunakan telapak tangan kiri mengusap punggung kanan. Ya. Kemudian telapak kanan untuk mengusap punggung kiri. Kemudian wajah sekali. Sudah. Satu pukulan. Separuh. Lengkap. Fil. Separuh lagi buat tangan. Biarpun secara pengusapan betul, tapi tidak sah. Bismillah, saya menempuk misalnya ada tanah di sini. Kalau tanahnya banyak saya bersihkan, atau saya biar agak kurang, karena bukan maksudnya untuk membuat topeng dengan tanah, tidak. Yang maksudnya yang penting ada debunya, syaratnya terpenuhi. Tapi ini di mana? Mana aja yang penting ada debunya. Mau di lantai boleh, di pohon ada debunya boleh, ya. Di hewan ada debunya boleh, di muka teman kalau debunya juga boleh. Pokoknya ada debu di tangan. Di pesawat kalau debunya silakan. Yang penting ada debunya. Kalau nggak ada debunya nggak bisa, harus ada debunya. Jadi kalau banyak debunya, kalau sudah sedikit ya sudah nggak usah ditiup. Kalau masih banyak kan. Kemudian caranya nih, telapak kanan dari sini dari punggung gini sekali. Ya, jadi dengan menggunakan telapak tangan kiri mengusap punggung kanan. Ya. Kemudian telapak kanan untuk mengusap punggung kiri. Kemudian wajah sekali. Sudah. Boleh dibalik setelah kita bismillah, wajah dulu, baru kanan, baru kiri. Sudah sah. Ya, sudah sah, itu sudah cukup untuk bertayamum. Datang dalam sebagai riwayat 2 kali tepukan boleh. Kalau kita lihat debunya kurang, kita tambah lagi. Misalnya buat tangan sudah habis, buat wajah belum ada, tepuk lagi sekali, tidak apa-apa. Nah, dalam sebagian juga riwayat ada mengusap sampai ke siku, tapi tidak wajib. Yang wajib sini ada yang mau nambah, boleh dalam sebagian riwayat, tapi yang penting adalah kanan dan kiri. Sudah, itu namanya tayamum. Dan dia bisa mewakili hadas kecil maupun hadas besar. Bagaimana cara tayamum yang benar, Ustaz? Apakah 1 kali atau 2 kali mengambil debunya? 1 kali tepukan saja. 1 kali tepukan. Itu ada dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah itu adalah surah nomor 5, ayatnya ayat 6. Jadi kita disuruh tepuk sekali saja. Dalam hadis juga begitu dijelaskan. Menepuk, dan menepuk ini tidak harus debu yang banyak ya. Kayak kita lagi di pesawat. Di kursi pesawat itu walaupun kelihatan bersih ada debunya. Pakaian kita ini sekarang Bapak Ibu walaupun kelihatan bersih ada debunya. Itu sudah cukup. Jadi menepuk di atas meja, menepuk di kursi pesawat, di kursi bus, menepuk di pakaian sendal kiri, di kereta api, semua bisa gitu kan. Di dindingnya itu cukup. Tepuk sekali saja. Dan tayamum itu pada saat ditepuk hanya 2 anggota tubuh yang diusap dengan 1 kali usap. 1 kali tepuk, 1 kali usap. Mengusap wajah sekali, kemudian mengusap tangan sampai siku, gitu kan? Sekali, cukup. Enggak. هذا ما قاله الشيخ. نعم. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. هذا أول ما يجب، وهو أن ينوي، والنية هنا متفق عليها بين أهل العلم، بخلاف النية في الوضوء فيها خلاف، لكن الراجح أنها لا بد منها. أما في التيمم فمحل اتفاق أنه لا بد فيها من يعني النية. والشيخ هنا تلحظون أنه قال ينوي رفع ما عليه من الأحداث، وهذه مقصودة ليبين أنه لا يشترط نية رفع كل حدث بعينه، وإنما ينوي رفع ما عليه من الأحداث، فيكفي هذا. نعم. ثم يقول بسم الله. هذه الجملة موجودة في بعض نسخ الكتاب وغير موجودة في بعض نسخ الكتاب، والمقصود أنه يسمي عند الوضوء عند التيمم كما يسمي عند الوضوء. يقول لنا قائل ما الدليل؟ نقول الدليل ما قدمناه من الضابط العام أن التيمم بدل عن الماء، فأحكام التيمم هي أحكام الوضوء إلا ما استثني بدليل. فكما أنه شرعت التسمية عند الوضوء فإنها مشروعة عند التيمم. نعم.
ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. نعم، أن يضرب التراب بيديه. قال بعض العلماء مفرجة الأصابع، مفرجة الأصابع مرة واحدة، ولا يعيد الضرب مرة ثانية. والصواب أنه لا يشترط تفريج الأصابع لكنه أكمل، لا يشترط تفريج الأصابع لكنه أكمل، لأنه لم يرد دليل على اشتراط تفريج الأصابع لكنه أكمل من أجل دخول التراب بينها. نعم. يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، أي أنه بعد أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة يمسح بيديه أي بكفيه جميع وجهه وجميع كفيه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضربة للوجه والكفين. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. نعم. فإن ضرب مرتين فلا بأس، يعني إن ضرب الأرض بيديه مرتين، مرة لوجهه ومرة لكفيه. ليس المقصود أنه يضرب مرتين ثم يمسح وجهه وكفيه، المقصود أنه يضرب ضربة واحدة فيمسح وجهه ثم يضرب الثانية ويمسح كفيه. قال الشيخ: لا بأس. ولا أعلم أن الضرب مرتين ورد في حديث صحيح، لا أعلم أن الضرب مرتين ورد في حديث صحيح. نعم، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني، لكن الحديث ضعيف. وقد ذكر الحافظ بن حجر فائدة في هذا الباب، وهي أن أحاديث صفة التيمم غير حديث عمار وأبي جهيم إما ضعيفة وإما مختلف في رفعها أو وقفها، والصحيح فيها عدم الرفع. لكن لعل الشيخ رحمه الله ذكر ذلك لوروده في بعض الآثار عن الصحابة. وبعض أهل العلم ذكر شيئا أذكره من باب الفائدة فيما العلمية الفقهية. بعض العلماء ذكر أن المتيمم يضرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، ثم يضرب ضربة ثانية يمسح بها يديه إلى المرفقين، لورود مثل هذا عن بعض الصحابة، لكن الأولى ما تقدم، فإنه السنة الصحيحة الواضحة، يضرب ضربة واحدة لوجهه وكفيه. Nah. Suci. Baik, banyak debu menempel. Maaf teman-teman, bukan tanah ya, tapi debu. Ini ada debunya. Misal, tembok ada debunya. Pesawat depan kita, tebolnya ada debunya. Kaca yang di samping itu ada debunya. Hati-hati. Jadi setiap tempat yang baik-baik silakan antum tempelkan. Ustaz, saya susah menemukan. Bagaimana kalau sedang tawaf ke Bita Mampir? Saya lihat teman saya ada debunya di wajah. Boleh nggak saya tempel? Ya kan? Nah, itu kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda. Baik. Jelas ya? Baik. Bagaimana caranya? Bagian terakhir. Cara tayamumnya kita belum selesaikan. Di satu pengertian kapan tayamumnya. Kedua, bagaimana caranya. Dan yang ketiga adalah tentang tadi debu yang digunakannya. Sekarang ada dua cara dalam tayamum. Sepakat yang dibasuh cuma dua, yang diusap cuma dua. Satu bagian wajah. Antum gini tangan, teman-teman. Kemudian bisa ditempelkan di tempat yang ada debunya. Gini. Setelah itu, lihat baik-baik. Bisa antum kemudian tepuk begini. Ya, ini untuk menghilangkan debu-debu kasar yang ada menempel di tangannya, telapak tangannya. Atau kemudian antum tiupkan. Ya. Ini juga untuk menghilangkan yang kasar-kasar mungkin menempel. Baru kemudian pertama antum usapkan bagian wajahnya. Bisa seperti ini. Jelas? Bisa sekali cukup. Ya, sekali cukup untuk antum kemudian usapkan. Yang kedua, ambil lagi. Tempelkan. Kemudian tepuk seperti ini. Atau tiupkan. Lalu kita kemudian basuhkan bagian tangan. Boleh kemudian sampai ke siku di sini. Ya. Dalam kondisi tertentu bisa kemudian sampai telapak di sini. Khususnya terkait dengan perempuan. Sah sampai sini? Jelas ya? Debu di dalam kresek
ditumpahkan di atas koran, ajarkan dia tayamum. Kalau tayamum itu kan Ustaz sampai siku, mazhab Syafi'i tangannya sampai siku, pukulkan debunya, copot cincin dan jam, setelah itu tepukkan ke tangan, dihembus, sisa yang ada di tangan baru diusap ke muka. Cara mengusapkannya 1 kali usap. Bukan debu itu diambil lalu. Tidak pakai kumur-kumur. Wa aidiyakum, dan tangan kamu. Mazhab Syafi'i sampai siku. Mazhab Maliki sampai pergelangan tangan. Kebetulan di tangannya banyak kabel-kabel. Infus, darah, cuci darah, nggak bisa, maka hanya sampai pergelangan. Mazhab Maliki, karena darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Yamsah wajhahu wa yadayhi, mengusap wajah dan tangannya. Bidurbatai, dengan 2 pukulan. Jadi 2 pukulan ini syarat yang tidak bisa dihindari, harus 2 kali pukulan, 1 untuk wajah, 1 untuk tangan. Kalau seandainya 1 pukulan nggak sah, biarpun bisa. Contoh begini, 1 pukulan, separuh, lengkap, fil. Separuh lagi buat tangan. Biarpun secara pengusapan betul, tapi tidak sah, bukan dari segi pengusapannya, tidak sah dari segi tidak mengambil dengan 2 kali pukulan. Paham ya? Sekali lagi tak ulang. Kalau sekali pukulan, males saya. Separuh, telah jemarinya untuk wajah aja. Masih separuh nih, ini buat tangan. Tadi yang penting kan tidak dilepas di sini. Nggak sah, karena hanya sekali pukulan. Harus 2 kali pukulan.